আর সে ফুলেতে লেখা আছে মোহাম্মদ রসুল, আরশুতে লেখা আছে মোহাম্মদ, কুরসিতে লেখা আছে মোহাম্মদ, আর আউলিয়া আম্বিয়া সদাই জপে মোহাম্মদ। আর ফেরেশতারা বলেন ইয়া মোহাম্মদ, আর আরশুতে নিচে খুদ খুদায়ে বলেন ইয়া মোহাম্মদ। জমিন থেকে आवाज से हक ला इलाहा इल्लल्लाह, और गायबी ते निजे खुदा आवाज दिलम मोहम्मद या रसूल अल्लाह। और अल्लाह 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 ख्याल करो, नूर नबी जिर कलमा पढ़ो, और निदान काले तारे पावी आखिरे पर होए जावी। अल्लाह 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 वल्लाह अल्लाह ख्याल करो, नूर नबी जिर कलमा पढ़ो, निदान काले तारे पावी आखिरे पर होए जावी। अल्लाह 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 তোমাকে ভাবি আর যে নবীজি উম্মতগণকে উলছেরাত করবেন পার। ওগো আমার দয়াল নবী, তোমাকে ভাবি আর যে নবীজি উম্মতগণকে ছেড়াত করবেন পার। আর ধরো মুসলমান কোথা ধরো যায় নামাজ বিছায়া পড়ো, ধরো মুসলমান কোথা ধরো যায় নামাজ বিছায়া পড়ো। যে দুনিয়া চালাইতাছেন तार नामे जिक्र करो। अल्लाह 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 ख्याल करो, नूर नबी जिर कलमा पढ़ो। अल्लाह अल्लाह ख्याल करो, नूर नबी जिर कलमा पढ़ो, निदान काले तारे पावी आखिरे पर होया जावी। अल्लाह तुम्हें माँ आमीनार हो प्यारा, हालिमार नयन तारा, उम्मतरी हौसला गारा, खुद खुदर दुलारा। मामिनार हो प्यारा, दय हालिमार नयन तारा, उम्मतरी हौसला हारा, खुद खुदर दुलारा। माँ आमेनार प्यारा नबी आखिरेर कांडारी जानी, माँ आमेनार प्यारा तुम्हें
আখেরের কান্ডারি জানি দিন দুনিয়ার মালিক তুমি দো জাহানের বাদশা তুমি আল্লাহ আল্লাহ अल्लाह 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 ख्याल करो नूर नबी जीर कलमा पढ़ो निदान काले तार पाबी आखिर पार होया जाबी अल्लाह ऐसो खुदार ফেরেশতার সালাম খানি নেও আমার সালাম পচাইয়া দিও রাসূলের রোজাতে আর আউয়ালা ফির নবী নবী জাহির বাতুনে अव्वल आखिर नबी और नबी जाहिर बातुने আমার এই নবীর তুলনা নাই কা কোন নবীজির সনে এই নবীর তুলনা নাই কা নবীজি দয়ালের নবী নবীজি अव्वल आखिर नबी नबी जाहिर बातुने এই নবীর তুলনা নাই কা কোন নবীজির সনে আল্লাহ বলে सुनो बंदा सुन बोली बार बार আমাকে চিনিতে হলে চিনো রাসূলকে আমার রাসূল বলেন উম্মত আমার হয়ো না বেকার আমাকে চিনিতে হলে ধরো কামেল পীরের হাত এ দুনিয়ায় যেইজন নবীর খাঁটি আশিক হয়েছে আর তার জন্য দুজকের আগুন হারাম হয়ে গিয়েছে তার জন্য দুজকের আগুন হারাম হয়ে গিয়েছে ও নবীজি এ দুনিয়ায় যেইজন নবীর খাঁটি আশিক হয়েছে তার জন্য দুজকের আগুন হারাম হয়ে গিয়েছে ছুটবি না পার গাটাতে কে হবে তোর জামিন কাদের বলে ও ভাই মুমিন যেতে হবে একদিন রাসূল বিনে পার গাটাতে কে হবে তোর জামিন নবীর কালেমা সঙ্গের সাথী আধারে জ্বলিবে বাতি নবী
राती उलझेड़ा पार होया जबी हाय सोरे सपा तो पवी है अल्लाह 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 ख्याल करो नूर नबी जीर कलमा पढ़ो निदान काले तार पवी आखिर पर होए जावी अल्लाह 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 वल्लाह अल्लाह ख्याल करो नूर नबी जीर कलमा पढ़ो निदान काले तार पावी आखिरे पर होया जावी अल्लाह 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 अल्लाह